नानी ए मुना भाई कौन है घर खोजबाक जाइल घर मिललाटी आज संध्या सुधा जमी घर छाड़ा पड़ो जे एटा कौन मनीष पड़िया सकाଳେ कहवा संध्या घर छाड़ एटा कौन संभव अरे मालिक एका अच्छी आज संध्या सुधा जमी घर छाड़ा पड़ो ना से ताला पकईदेव जे देखिए केम से ताला पकईदेव तू तार कौन कर कहलु हाँ जाचु घर मालिक केते बड़ लोक अरे से निजे तो आसबनी तार बहे चेरा छमुंडा पठईदेव 8-10 जन गुंडा आसबे सबू जिनिस पत्र बाहर करदे तू तांकर कौन कर तू कौन सलमान खान है जाई फाइटिंग करिवु ताहले कौन करिबा मु तो सही कथा भाबुची कौन करिबा एते बड़ सहर रे उंड गुंजिबाकू राणी पंडा को खंडे चाकाटे भी मिलुनी ए मुना भाई अच्छा तू पूरा कहूलु तोर किए जने चिन्हा जना अछंती ताको घर खाली अछि से घर भड़ा देबे बोली कहउतिले कोन हैला नानी मु सेठी जाइथिली जे किंतु अरे किंतु पुणी कोन तते तो कहिथिली ताको संगरे कथा हबो से जते डंगा कहबे ताको हां कहि के किछि एडवांस दे के आसीबो नानी सब किछि फाइनल हला घर वाला घर दवा को राजी हला एडवांस भी नेला ले ता स्त्री जते तुम ना सुनला मना कर दे कहला कोन रानी पंडा को मो घरे रखी मो घरटा को बाइच कट करबी आश्चर्य आश्चर्य एठी बेस्या मानक पई साही अछि रांडी मानक धंदा करिबा पई पार्क रो सीमेंट बेंच अछि टोका टोकी मानक सेक्स करिबा पई एठी ओए होटल माळ माळ कलिकता रो रांडी माने आसी धंदा करिबा जे राजधानी रे भी ब्यूटी पार्लर माळ माळ हेले रानी पंडा एमती की भूल की दोष करि देला के जाने घर खंजी तोबा को केही भी राजी हो नाते तमे व्यस्त होन नानी घर मालिक को फोन करी खो आमको आ दिन 2 दिन समय दबो ता भीतर कोठ ना कोठी घरटे फाइनल करी ता घर छाड़ दबा अरे तार सही एका जीत आज संध्या सुधा घर जेमी देले छाड़बा को पड़िबो मते तो बारंबार फोन करूची मु जानि सुने मोबाइल को स्विच ऑफ करी घर भीतर रखि दे के आसी हेलो हाँ के फोन टा मैडम को दे नानी के जड़े फोन करछन्ते तुम सो कथा भी कहछन्ती के जानि नहीं हेलो हाँ क्या किए कहते माँ डाकुला कालिया बापा डाकिला मेंढा पिला बड़े मारपीट कली सांग डाकिले गुंडा 20 वर्ष छुड़ी गाय झील डाकिले नंडा फिक्स नाटा नतला बोली आधार कार्ड रे ना उठिला ओना मो पंडा बे कबाट खोल जा खोल आपण अछि अनापना फोन कले पांड्या ना मुंड टीण होइए अनापना फोन कले 3rd फ्लोर रे भूमिकंप सृष्टि हुए तो सामान्य गोटे नाच बाली मो फोन को रिसीव कर नहीं नहीं एक्चुअली कथा कौन कि मो फोन रे चार्ज नथिला स्विच ऑफ हो जाइथिला अरे जे थरे अंटा हलै देले 10,000 लोककर बैटरी चार्ज हो जाउची तार पुणी बैटरी डाउन तू मिछ कहूछु नहीं आज्ञा मु सत्य कहूची जेते शीघ्र मो घर छाड़ देखंतु आज संध्याटा मत टिके समय देंदु काली सकाळ को जेमी देरे घर खोजी चली जीबी अनेक आड़े पुलिस चली आज्ञा कोठी घरटे फाइनल होपानी आमको दिन 2 दिन समय दिंतु ता भीतर कोठी ना कोठी घरटे फाइनल करी नानी आपण घर छाड़ी देबे काई ना मैडम भाई पूरा ओडिशा सारा लोक भाई अरे टिके खसई देले हजार हजार लोक स्टेज ऊपर चढ़ी गले आउ टिके खसई देले घर कोन अभाव रहइबो हां मैडम चले पूरा बड़ बड़ होटल रे मास मास धरि रूम गुडा सो रिजर्व होई रहि जीवा मु मानुची आज्ञा मु मानुची मु मंच उपरे नाचुथिबा गोटे नाचबाली हेई पारे सत हेले पैसा नहीं होटल रे सोउथिबा कॉल काल मु नुहो मो देह साळ काठ नुहे जोथिरे पलंक तयारी हुए लोक माने सुअंती मो देह होउची लिंब गछर देह जोथिरे प्रभु जगन्नाथंकर मूर्ति तयारी हुए कल महासती सावित्री सेटा आपण भल भाबरे जानिथिबे आपण सही लोक ना जे दिन मते कहउतिले
ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଘର ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ଆରେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯିଏ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ 2ଟା ରାତିରେ 50 ଥର ଫୋନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ? ଆଜି ବି ଅଫର ଦଉଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଘର ହଉଛି ତମର, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଘର ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହି କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଆପଣ ଯାହା ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ, କଳାକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ସେମିତିରେ ବି ନାନୀର ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ରାତିରେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କିଏ ତାଙ୍କର ସାହାରା? ଅନାପଣା ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନଥାଏ ସେ କାହାର ନୁହଁ କି କେହି ତାର ନୁହଁ। ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କହିଥିଲି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖାଲି କରିନ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆବାଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ମୋତେ ବାହାର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଖାଇନି, ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ବାବୁ କଣ ବାବୁ ବାବୁ? ଗାଡ଼ିରେ ରଖପଡ଼ ଅଛି, ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ଆଣିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଶଳା କୁକୁର, ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ନେବୁ? ଆରେ ଗୋଟାଏ ରାତି ମୋତେ ରହିବାକୁ ଦବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ? ହାସ୍, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବି। ନାନୀ ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯିବା କେମିତି? ଆରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ। ଆଉ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଯାଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ମନା ନାହିଁ ନା। ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଆରେ ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଗୋଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, କେତେଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳାକାର ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେବେ ବି କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ? ହଁ, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ତୋତେ 7ଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଘର ଭିତରକୁ ମୋର କେଇଟା ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଅନାପନା ଗାଲକୁ ଥାପଡ଼ ମାରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ତା ନହେଲେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ବି ଏଠି ରହିଯାଇପାରେ। ନାନୀ ମୋ କଥା ମାନ, ଆମର ଘର ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଆରେ ଘର ଭିତରେ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ଅଛି, ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ପଳେଇବି? ନାନୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଆଉ ଶୁଣ। ଯିବୁ ନା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ? ହେ, ହସ୍, ହୁଁ, ହେ, ଶଳା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛୁ ନା? ହଁ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଜାଣତରେ ପଛ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଆଗ ଖୋଲି ଦେଖେଇଦେବି, ଜାଣିଛୁ? ଇରେ ବାହାର କଣ କରୁଛ? ଭିତରକୁ ଆସ। ଆଉ ତମେ ରାଣୀପଡ଼ାରେ ତମେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ? ଭାଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାଇଁ? ଭାଇ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିବି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ବୋତଲ ପିଆଇବି, ବାକି ତକ ତା ଅଇଁଠା ମୁଁ ପିଇବି। ବୋତଲ ଧରି ବୁଲୁଛୁ? ଏ ଶଳାଟା କିଏ? ବୋଇ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପିଏ। ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ଘର ତୁ ପିଇଲୁଣି, ଏବେ ତୁ ଯା, ଆମେ ମାନେ ପିଇମୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେ ଏ ତତେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ଯା, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡାମ କରି ଦେଖିବୁ ନା ଭୋଜପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆବେ ଯାଉନୁ ବେ। ନା ମ୍ୟାଡାମକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଏ ଭାଡ଼ା ଭାଡ଼ା କ'ଣ କହିଲୁ ଶଳା ଜୀବନେ ମାର ବେ। ଭାଡ଼ା। ଆରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ନାନୀ ମୋ କଥା ମାନ, ଆଜି କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଉ ନହେଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପଛେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବାନି। ଏମାନେ ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଇଟମ ଦେଖିକି ଯିବ ନା। ଆଉ ଇରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନେଇଯାଉଛୁ ମୋ ଘର ଭିତରୁ? ଏଇଟା ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ। ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନା ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କରି ନାଇଁ ନାଇଁ, ନେଇଯାଉଛୁ? ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଟା। ନା ନା ମୋ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଯାଇପାରିବନି। ଆରେ ଏ କି କଥା? ମୁଁ ପୁରା ମନା କଲି କିଛି ଯାଇପାରିବନି। ସେଇଟା ଆରେ ଆରେ ଶଳା
ନନାବୁଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ତଳେ ପକେଇ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଗଲା ମୁଁ କୁକୁର, ମୁଁ ଅମଣିଷ, ମୁଁ ପଶୁ, ନାଚ ବାଲି ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଏ ବାହାର बाहर करो। मते एइथिपाई मारुछंती ना बाबू, मु गोटाए गरीब अछि। मते एइथिपाई मारुछंती ना बाबू, मु गोटाए नाच बाले। मते एइथिपाई मारुछंती ना बाबू, आपणको कहिबा अनुसार रानी पंडा गोटाए चरित्रहीना। जारी छथि बाबू, राजधानी बड़ बड़ होटेल बार भीतर बड़ बढ़िया बाबू बाबू आड़ी मानकर पिला माने जतबले छोट छोट ड्रेस पिंदी अंटार अंटा छंदी मत पी नाचंती कई सेतेबेले त ओडिसा संस्कृति किछि भी खराब हे जाउनी। जेतेबेले यात्रा मंच उपरे डांसर माने धड़ा साड़ी पिंदी देहरे पानी पकई दला चकटा हे टिप टिप वर्षा पानी नाचुचंती कई सेमानकु तो खंडगिरी मना होनी। जो भद्र व्यक्ति माने यात्रा मंच पाखकु यात्रा देखिबा पाई आसुचंती ताको भितरवा केतुटा भड़ुआ गोटे गीत बंद हो गले चिल्लेबा आरंभ करिवे। अरे टिप्टी वर्षा पानी पकाओ रे, टिप्टी वर्षा पानी पकाओ। मारंतु बाबू मारा, समस्ते मत मिसिकी मार, जेते अंडी राछ मत मार। मु बा तम मानकर कोन करि पारिबे? बहुत गपुचु नाचबू ना सब जाक कपड़ा उतारी भिडियो करी सोशल मीडिया रे भाइराल कर देबी ना। मु केबे भी नाचिबिनी। तू अल्पत नाचिबू? नाचिबिनी नाचिबिनी नाचिबिनी। ओ ना ओना पोंडा बाटा डाकुला कालिया, बापा डाकिला मेंढा, पिला बड़े मारपीट कली, सांग डाकिले गुंडा, 20 वर्ष चुड़ी गाय, झील डाकिले नंडा, फिक्स नाटा नथला बोली आधार कार्ड रे ना उठिला अनाम पंडा। मु तते एठी नचाइबिलो रानी पंडा। জীবন ডঙ্গা ভাল পাইবা ভাগা ଆଉ ତୋର ଫେରିବାକୁ ବାଟ ତୋର ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ୍ୟ କନେ